शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলে অতি উৎসাহের সঙ্গে পালিত হল শিখ সম্প্রদায়ের প্রথম গুরু গুরু নানক দেবজির জয়ন্তী। এই উপলক্ষেই গুরুবাণী পাঠের আয়োজন ছিল গুরুদুয়ারায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। আসানসোল শহরকে যানজট মুক্ত করতে ট্রাফিক পুলিশের তরফে বিশেষ অভিযান। হটন রোড থেকে শুরু করে রাহা লেন পর্যন্ত শহরের দুধারে অবৈধ পার্কিং করা 15টিরও বেশি যানকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ট্রাফিক পুলিশের তরফে। ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কৃষি আইন বাতিল করায় বার্নপুর গুরুদুয়ারা প্রবন্ধন কমিটি ও সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার সদস্যরা উল্লাসে মাতলেন। দুটি সংগঠনের তরফেই কৃষি আইন বাতিল করা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো। দুর্গাপুর থানার পুলিশি তরফে 25 কিলো গাঁজা সমেত এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হলো। পাচারকাণ্ডে আরো কারা জড়িয়ে রয়েছে কিনা তারও তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ধৃত যুবক দুর্গাপুরের আরতি গ্রামের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। রানীগঞ্জের শ্রী শ্রী সীতারামজি মন্দিরে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে উদযাপিত হল দেব দীপাবলি। প্রায় 5000 প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয় মন্দিরে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় সমাজের প্রবীণ নাগরিকদের। দুর্গাপুর নগর নিগমের 34 নম্বর ওয়ার্ডে নগর নিগমের তরফে 15 লক্ষ টাকা খরচে ড্রেন নির্মাণের কাজের সূচনা করা হলো। প্রায় 1000 মিটার লম্বা ড্রেনটি নির্মাণ করা হবে খুব শীঘ্রই। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা অন্ডাল ব্লকের বিডিওর বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে সরব হলেন। অন্ডাল ব্লকের বিডিওর সঙ্গে তাদের সমন্বয়ের অভাব দেখা দিচ্ছে বলে অভিযোগ। দুর্গাপুরের এমএমসি টাউনশিপের B2 এলাকায় গাছ কাটার অপরাধে বাড়ির মালিক সহ আটক এক। ঘটনায় দুর্গাপুরের 23 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের সভাপতির নাম জড়িয়ে যাওয়ায় তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। দীর্ঘ 1.5 বছর ধরে অনলাইন ক্লাসের সৌজন্যে ছাত্রছাত্রীদের আসক্তি বেড়েছে স্মার্টফোনের প্রতি। বন্দিদশা ঘুচলেও তাই স্কুলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মন পড়ে আছে মোবাইল ফোনে। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা। দুয়ারে রেশন প্রকল্প শুরু হয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও। জামুরিয়ার গ্রামীণ এলাকায় রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হলেও পুরো এলাকায় কোনো রেশন ডিলাররা কাজে নামেননি বলেই অভিযোগ।
आसनसोल में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती। गुरुद्वारे में गुरुवाणी सुनने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंत्री मलय घटक ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती शुक्रवार को देश भर में प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जा रही है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती हर साल कार्तिक पूर्णिमा के प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। आसनसोल शहर के मुर्गासोल स्थित गुरुद्वारे में भी गुरु नानक देव जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरुद्वारे में कई अनुष्ठान आयोजित किए गए। गुरुवाणी सुनने के लिए गुरुद्वारे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। न सिर्फ आसनसोल बल्कि जिले भर से बड़ी संख्या में लोग गुरुद्वारे में पहुंचे थे। गुरुद्वारे को आकर्षक रूप से सजाया गया था। समूचा गुरुद्वारा रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा था। आखिर में लंगर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लंगर ग्रहण किया। गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के कानून एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक तथा आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी गुरुद्वारे पहुंचे, जहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मंत्री मलय घटक और प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने सिख संप्रदाय के लोगों को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी की जयंती का सिख धर्म के लोगों को बरस भर बेसब्री से इंतजार रहता है। आसनसोल में गुरु नानक जयंती के अवसर पर विशाल प्रभात फेरी निकाली जाती है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस वर्ष प्रभात फेरी नहीं निकाली जा सकी। 552 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक जी आज आसनसोल में इस साल भी मनाया जा रहा है। ये दिन के लिए आसनसोल में हम लोग जो लोग रहते हैं, ये शिल्पांचल में रहते हैं, हम लोग साल भर हम लोग वेट करते हैं कि कब आएंगे। कोविड का परिस्थिति में इस बार जुलूस नहीं हो रहा, नहीं तो जो जुलूस निकालते हैं हर साल, ये आसनसोल में एक देखने वाला जुलूस होता था। मैं गुरु नानक जी का आशीर्वाद मांगता हूँ कि अगला साल से हम लोग फिर कर सके, ये जुलूस कर सके। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल शहर को जाम से मुक्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। हॉटन रोड से लेकर राह लेन तक सड़क के किनारे अवैध तरीके से पार्किंग किए गए 15 वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर बाजार में हड़कंप मच गया। आसनसोल शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है और जहां तहां सड़क के किनारे मनमानी ढंग से वाहनों की पार्किंग करने वालों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है। खास तौर पर आसनसोल शहर के अति व्यस्त एवं भीड़भाड़ वाले हॉटन रोड से लेकर राह लेन तक लोग जहां तहां वाहनों की पार्किंग कर देते हैं, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया। आसनसोल दक्षिण थाना के ट्रैफिक प्रभारी तापस दुबे के नेतृत्व में अभियान शुरू किया गया और अवैध तरीके से पार्किंग किए गए लगभग 15 बाइक समेत अन्य वाहनों को चेन से बांधकर अपने कब्जे में ले लिया। ट्रैफिक पुलिस के इस अभियान को लेकर बाजार में हड़कंप मच गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी ट्रैफिक प्रदीप मंडल के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि शहर को जाम से मुक्त करने के लिए यह अभियान आगे भी चलाया जाएगा। अवैध तरीके से वाहनों की पार्किंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। पार्किंग जोन में ही वाहनों को खड़ा करना होगा।
हैं? ओह, अच्छा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले पर बरनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चा ने जताई खुशी। दोनों संगठनों के सदस्यों ने कृषि कानून वापस लिए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है और केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संगठनों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। विभिन्न संगठनों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और किसानों के देशव्यापी आंदोलन की जीत बताया है। कृषि कानून वापस लिए जाने पर आसनसोल के बरनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थकों ने खुशी मनाई। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। बरनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। यह हमारे लिए अत्यंत खुशी का मौका है। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान लगभग 1 साल से आंदोलन कर रहे थे। आखिरकार किसानों के इस आंदोलन की जीत हुई है। মানে আমাদের যে কৃষি কালা কানুন আজকে যে আমাদের ভারত সরকার ফেরত নিয়েছে, সে আমাদের খুশির মানে কি সীমা আছে সেটা আমি মুখ থেকে বয়ান করতে পারি না। খুশি মানে যে দিলের মধ্যে যা চলছে সে মানে মুখ খুলে আমি বলতে পারছি না। আমি এই আপনার চ্যানেলের মারফতে আমি পুরো ভারতবর্ষকে আজ নিজের তরফ থেকে সম্বেদনা দিচ্ছি। আমি নিজের ভারত সরকারকেও, ভারত সরকারে যে মানে আজকে নির্ণয়টা নিয়েছে ভারত সরকারে আমরা আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ। পুরো কৃষি কালা কানুনের যত লোক এই আন্দোলনকে শরীর দিয়ে মন দিয়ে যারা সহযোগ করেছে তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ দিব। আর সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার যে আজকে লড়াইটা পুরো সফল হয়েছে আর আজকে অনেক বড় ঐতিহাসিক দিন আছে যে চিরকাল মানুষ একে এই দিনটাকে মনে রাখবে আর याद রাখবে এটা ঐতিহাসিক দিন হয়ে গেছে। वहीं दूसरी तरफ एक महिला ने भी कृषि कानून वापस लिए जाने पर अपनी खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। हम बहुत खुश हैं। आज गुरु नानक जयंती के उत्सव पर आज हमें ये उपहार मिला है सरकार की तरफ से। अब इतने महीनों के आंदोलन के बाद आज ये दिन आया है। बहुत ही खुशी का दिन है। गुरु नानक जयंती के पर्व पर आया है और भी बढ़कर हमें खुशी हुई है। तो प्रधानमंत्री को क्या बधाई देना चाहेंगे? हम उनको यही बधाई देना चाहेंगे कि आपने जो किसानों के लिए फैसला किया है और हमारे देश के लिए ये और उन्नति की तरफ ही लेके जाएगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন সময় একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य
पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful cover. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476, 9832733886।
তার চয়েস দেখো কখন মহিষাসুর পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক নো মাথায় হাত লেটস গো টু ছা পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই ছাতেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা টাটা স্ট্রাকচারা। दुर्गापुर थाने की पुलिस ने 25 किलो गांजा समेत एक युवक को किया गिरफ्तार। गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शेख मोइनुद्दीन है और वो दुर्गापुर के ही आरती ग्राम का रहने वाला है। गांजा तस्करी के रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल है, पुलिस इसकी छानबीन में जुटी है। दुर्गापुर थाने की पुलिस ने गांजा तस्करी के रैकेट में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। बृहस्पतिवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दुर्गापुर नगर निगम के 12 नंबर वार्ड अंतर्गत नीलडांगा इलाके में छापेमारी की और गांजा तस्करी के आरोप में शेख मोइनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। शेख मोइनुद्दीन दुर्गापुर के ही आरती ग्राम का रहने वाला है और उसके पास से पुलिस ने लगभग 25 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया है। गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए शेख मोइनुद्दीन की पेशी शुक्रवार को आसनसोल की विशेष नारकोटिक्स अदालत में की गई, जहां से पुलिस अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में जुटी है। पुलिस अभी यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर गांजे की खेप कहां से लाई गई थी और कहां गांजे की तस्करी किए जाने की योजना थी। गांजा तस्करी के इस रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं तथा उनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के प्रसिद्ध श्री श्री सीताराम जी मंदिर में पूरी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया देव दीपावली का त्योहार। मंदिर में लगभग 5000 दिए जलाए गए, जिससे समूचा मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा उठा। सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए बुजुर्ग नागरिकों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। रानीगंज शहर के सीआर रोड स्थित प्रसिद्ध श्री श्री सीताराम जी मंदिर में देव दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुक्रवार की शाम समूचा मंदिर परिसर दियों की रोशनी से जगमगा उठा। मंदिर में लगभग 5000 दिए जलाए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और पूरी आस्था एवं उत्साह के साथ दिए जलाए। देव दीपावली के अवसर पर मंदिर परिसर की साज सज्जा भी देखने लायक थी। समूचा मंदिर दियों एवं रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठा था। श्री श्री सीताराम जी मंदिर कमेटी की तरफ से सामाजिक कार्यों में विशेष योगदान देने वाले समाज के बुजुर्ग नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। इस बारे में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बिमल बाजोरिया ने बताया कि पिछले लगभग 4 वर्षों से श्री श्री सीताराम जी मंदिर में देव दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई है। देव दीपावली का नाम लेने पर पवित्र काशी के गंगा घाट हमारे जीवन में उभर कर सामने आते हैं, जहां देव दीपावली के अवसर पर भव्य आयोजन होता है। लेकिन हम लोगों ने श्री श्री सीताराम जी मंदिर में देव दीपावली मनाने की परंपरा शुरू की है, वो भी धीरे धीरे भव्य रूप लेती जा रही है। पूर्णिमा का रोज मनाते हैं। रानीगंज के अंदर ये 3-4 साल से मनाई जा रही है। पहले बनारस हरिद्वार में मनाते थे, लेकिन रानीगंज में कोई जानते नहीं थे। हमारी जो कमेटी आई है, हम लोग भी 3-4 से यहाँ पर से आरोप किए हैं। ये कोई मैंने कोई व्यक्ति राक्षस को कोई देवता जी मारे थे, महादेव जी मारे थे, उसी के उपलक्ष्य पे हम लोग ये देव दिवाली मनाते हैं। तो क्या क्या अनुष्ठान हो रहा है आज यहाँ पर? हम लोग 5-4 दिया जलवा रहे हैं और हमने रानीगंज वासियों को जो विशिष्ट आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, सभी जिसका सबका मंदिर में योगदान है, और ऐसे भी जो समाज के बुजुर्ग आदमी हैं, सबको हम लोग को बुलाकर सम्मानित कर
दीपक प्रज्वलित करवाया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सचिव प्रदीप सराया, उपाध्यक्ष रमेश मारोदिया, हरीश सोमानी और ललित झुंझुनवाला समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और इसके 15 दिनों के बाद कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष स्थान होता है और इनमें कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा का तो विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और विष्णु जी ने मत्स्य अवतार भी लिया था, इसलिए इसे देव दीपावली भी कहते हैं। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर नगर निगम के 34 नंबर वार्ड में ड्रेन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। नगर निगम द्वारा ड्रेन के निर्माण में लगभग 15 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वार्ड में लगभग 1000 मीटर लंबी ड्रेन का निर्माण होगा। दुर्गापुर नगर निगम के 34 नंबर वार्ड अंतर्गत कादर रोड इलाके में बृहस्पतिवार को ड्रेन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। वार्ड के पार्षद रविंद्र कुमार ने नारियल फोड़कर ड्रेन निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। नगर निगम द्वारा ड्रेन निर्माण पर लगभग 15 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ड्रेन निर्माण का कार्य शुरू होने से लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि बारिश के समय इन इलाकों में जल जमाव हो जाता था। जल जमाव की समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने ड्रेन बनाने की मांग की थी। आखिरकार पार्षद रविंद्र कुमार के प्रयास से लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है। पार्षद रविंद्र कुमार ने कहा कि वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और पूरे वार्ड में जहां कहीं भी जरूरत है वहां ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है। बारिश के दिनों में होने वाली जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से वार्ड में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। नगर निगम 34 नंबर वार्ड के चौतरफा विकास के लिए तत्पर है। काफी जल जमाव होता था। यहाँ के साधारण नागरिक विशेषकर बापादा चांद भाई ने अनुरोध किया कि यहाँ पे और संजय दाम लोका है, यहाँ पे अगर ड्रेन हो जाता तो कम से कम रास्ता बच जाता। तो ये सामाजिक सोच है कि अपने घर के लिए नहीं, समाज का जो रास्ता है जिसमें हजारों लोग चलते हैं, उस रास्ता को बचाने के लिए इन्होंने हम लोगों से आवेदन किया। और दुर्गापुर नगर निगम सुश्री ममता बनर्जी के प्रेरणा से, उनके आदर्शों के अनुरूप चलते हुए सब समय लोगों की सेवारत है। बोलो बोलो शनि महाराज की, शनि महाराज की, शनि महाराज की। दुर्गापुर से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন খবরের সময় আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড,
রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। অন্ডাল ব্লকে বিডিওর সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব থেকে ভুল বোঝাবুঝি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের মধ্যে। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা বিডিওকে নিয়ে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন। সমিতির সদস্যরা এদিন একত্রিত হয়ে বিডিওর সঙ্গে দেখা করতে গেলে অফিসে তার দেখা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। অন্ডাল ব্লকের বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এরই প্রেক্ষিতে পঞ্চায়েত সমিতির সকল সদস্যরা একত্রিত হয়ে অফিস পৌঁছে বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। তবে এদিন অফিসে বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস অনুপস্থিত থাকায় তাতে ব্যর্থ হতে হয় তাদের। পঞ্চায়েতের এক সদস্য বিনোদ কুমার রাম অভিযোগ করে বলেন, বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের সঙ্গে কোনো রকম সমন্বয় করতে চায় না। সমিতির সদস্যদের সঙ্গে কোনো রকম সহযোগিতাও তার নেই। বৈঠক করে সমস্যা সমাধান করার তারা চেষ্টা করলেও ভিন্নমত পোষণ করেন বিডিও, এমনটাই অভিযোগ। এদিনও ফের তারা বৈঠক করার উদ্দেশ্যেই জড়ো হয়েছিলেন, যদিও এদিন বিডিও অফিসে অনুপস্থিত থাকায় তাতে ব্যর্থ হন তারা। অভিযোগ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের না জানিয়েই পঞ্চায়েত সমিতির তরফে অনেক কাজ হচ্ছে, যদিও সেসব কর্মসূচি বা পরিকল্পনার খবর তাদের দেওয়া হয় না। তারা চান একসাথে মিলেমিশে কাজ করতে, কিন্তু বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস তাতে সহমত পোষণ করছেন না। রঞ্জিত আমরা সবাই মিলে ভিডিওর কাছে কমপ্লেন দিতে গেছিলাম, তখন ভিডিওকে বললাম যে আপনাকে দুটো আমরা কমপ্লেন দিয়েছি যে আপনার সঙ্গে আমাদের যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, কোনো কথা হচ্ছে না, কোনো কাজ হচ্ছে না, বুঝতে বলেছিল যে আমাদেরকে নিয়ে বসুন, আমাদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে, সেটা নিয়ে কথা বলি। বলছে না, আমার সঙ্গে কোনো বসার কোনো ইয়ে নেই, আমি বসবো না। বলেছেন ভিডিও সাহেব বসবো না। তার ফলে আপনারা কি করতে চাইছেন? তারপরে কি হলো, আমরা কি কথা বলবো, তুমি তো মাইন্ড ডাইভার্ট করে দিচ্ছেন। বলছে আপনি একা একা আসুন, একসঙ্গে কথা বলুন। আপনি একা আসেন, নিজের কাজটা দেখুন, লোকের সঙ্গে ইয়ে করছেন কেন? কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি ভিডিওর সঙ্গে বসে সুস্থভাবে এই পঞ্চায়েত সমিতির চলুক, কাজ হোক, সেটা আমরা চাই। ভিডিও কি আপনাদেরকে ওভারলোক করছে নাকি? হ্যাঁ, ওভারলোক করে নিজের মতন করে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা চাইছি বসে একসঙ্গে কাজ করি। আমরা ভিডিওকে বলছি যে আমাদেরকে নিয়ে চলুন, আমাদের কিছু সুবিধা দেখুন, আমরা দুজন মিলেই তো কাজটা করব। উনি কোনো কথাই শুনতে চাইছেন না, তো কি বলবো। যদিও অন্যদিকে এই অভিযোগ অন্ডাল ব্লকের বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস বলেন, ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য থাকা উচিত নয়। সঠিক তথ্যের অভাবে কেউ এমন কথা তার বিরুদ্ধে বলছেন। কমিটির কোনো সদস্যদের কোনো সমস্যা হলে তাদের জন্য ব্লক অফিসের দরজা সবসময় খোলা থাকবে। সমস্যার সমাধানে একসাথে বসে বৈঠক করা হবে। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। দুর্গাপুরের এমএমসি টাউনশিপে B2 এলাকায় গাছ কাটার অপরাধে বাড়ির মালিক সহ একজনকে আটক করল নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ। ঘটনায় দুর্গাপুরের 23 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের সভাপতির নাম জড়িয়ে যাওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। গাছ কাটার অপরাধে এক ব্যক্তি সহ বাড়ি মালিককে গ্রেপ্তার করল দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম শ্রীধাম বিশ্বাস। ঘটনাস্থলে বন দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে অভিযুক্তকে তুলে দেয় নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশের হাতে। ধৃত শ্রীধাম বিশ্বাস জানিয়েছেন, 23 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তপন মজুমদার ওরফে তাপু তাকে গাছ কাটতে বলেছিলেন। তার কথা মতোই তিনি গিয়েছিলেন গাছ কাটতে। হ্যাঁ, কোন নেতা? টেম্পুলাল। টেম্পুলাল বলেছে বলে কেটেছো? হ্যাঁ, টেম্পুলাল এবং ওই বাড়িওয়ালা আমাকে ডেকেছে। বাড়িওয়ালা টেম্পুদা আমাদেরকে বললো যে ওই বাড়িতে যা গাছটাকে ওখানে ছাঁটতে হবে। গেছিলাম, যে বাড়িওয়ালা বলছে কাটো। আমি বললাম দেখুন পুরো গাছ তো কাটা যায় না, যেটুকুন নিয়ম ডালপালা সেটুকুন করে দিচ্ছি। বলছে না একটু ছোট করে দাও, সাপ খপ ঢুকে যাচ্ছে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে থাকি তো। বললাম ঠিক আছে, যেটুকু বলছেন সেটুকুন করি। তারপরে পুলিশ গেছে। আপনাকে কে যেতে বলেছিল? আপনাকে কে যেতে বলেছিল ওদের বাড়িতে? টেম্পুদা। কে টেম্পুদা কে? এখানকার 24 নম্বর, ইয়া 23 নম্বর। হ্যাঁ, কে উনি? উনি এখানকার কি প্রেসিডেন্ট না সেক্রেটারি জানে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন 23 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তপন মজুমদার ওরফে তাপু। তিনি জানান, তার নাম ভাঙিয়েই বাঁচার চেষ্টা করছে ওই অপরাধী। আমি এইভাবে কিছুই যাই, আমি কেন গাছ কাটতে পাঠাবো? আমি দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছি, গাছ কে কোথায় কাটছে, যে বাড়িওয়ালা যদি কাউকে নিয়ে করায় সেটা তার ব্যাপার, আমার তো কোনো ব্যাপার নেই। তাহলে আপনার নাম উঠে আসছে কেন? আমার নাম এই জায়গাতে এই বোকাজে ঘুরে বেড়ায়, আমার নামটা করলে যদি কেউ বেঁচে যায় সেই জন্য আমার নাম করে দিচ্ছে। আমার নাম করে যদি কেউ সেফ কাজ পেয়ে যায় তাহলে সে আমার নাম করছে।
আমি এইসব ব্যাপারে কিছুই জানি না। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। স্কুল খোলায় বন্দিদশা ঘুচেছে, কিন্তু স্কুলে গিয়েও ছাত্রছাত্রীদের মন পড়ে আছে সেই মোবাইল ফোনেই। দীর্ঘ 1.5 বছর অনলাইন ক্লাসের সৌজন্যে ছাত্রছাত্রীদের আসক্তি বেড়েছে স্মার্টফোনের প্রতি, আর তাই ক্লাসে বসেও বারবার ফোনের দিকেই মন চলে যাচ্ছে পড়ুয়াদের। বিপদে পড়েছেন অভিভাবকরা। দীর্ঘ প্রায় 20 মাস পর বন্দিদশা ঘুচেছে ছাত্রছাত্রীদের। গত মঙ্গলবার অর্থাৎ 16 তারিখ থেকে খুলেছে রাজ্যের সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। এতদিন যে পড়ুয়ারা স্কুলে যাবে বলে ছটফট করছিল, স্কুল খোলার পর তাদের অনেকেই এখন পড়েছে মহা ফাঁপড়ে। অনলাইন ক্লাসের সৌজন্যে গত 1.5 বছরে বেশি সময় তারা মোবাইলে বোধ হয়েছিল। স্কুলে এসে সেই বদ অভ্যাস কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না তারা। পড়ায় মন বসছে না, বারবার মন চলে যাচ্ছে সেই সেলফোনের দিকেই। করোনা অতিমারির সৌজন্যে গত 20 মাসে বদলে গিয়েছে অনেক কিছুই। দীর্ঘ অনলাইনে ক্লাস করা ছাত্রছাত্রীদের জীবন স্মার্টফোন নির্ভর হয়ে গিয়েছে বর্তমানে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আসক্তি। রাত জেগে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক করার প্রবণতাও বেড়েছে। আর এই সব কিছু থেকেই নিজেদের বের করে আনতে পারছে না এখন অধিকাংশ পড়ুয়া। ক্লাস চলাকালীন বারবার তাদের হাতছানি দিচ্ছে স্মার্টফোন। শহরের প্রায় সমস্ত স্কুলেই ছাত্রছাত্রীদের ফোন নিয়ে আসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে। কিন্তু স্কুলে এসে ফোন ছাড়া কি করে কাটাবে তারা টানা 6 ঘন্টা? এটাই এখন পড়ুয়াদের প্রধান মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের কথায় ক্লাসে বসে থাকলেও বারবার ফোনের দিকেই তাদের মন চলে যাচ্ছে। ফোন ব্যবহার করার জন্য হাত নিষ্পিস করছে। কেউ কেউ আবার শিক্ষক শিক্ষিকাদের নজর এড়িয়েই ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে স্মার্টফোন নিয়ে আসছে স্কুলে। তবে অনলাইন ক্লাস করতে গিয়ে সন্তানদের যে হিতে বিপরীত হয়েছে তা মনে করছেন অভিভাবকদের একটা বড় অংশ। অনলাইনে ক্লাস করার জন্য সন্তানকে 12,000 বা তারও বেশি দাম দিয়ে স্মার্টফোন কিনে দিয়েছেন বহু অভিভাবক। কিন্তু সেই স্মার্টফোনই এখন বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। একই সঙ্গে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে তাদের কপালে। পাবলিক টাইমস। এখন আবার একটু বিরতি। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো দুয়ারে রেশন প্রকল্প শুরু হয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও। তবে জামুরিয়া গ্রামীণ এলাকায় রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হলেও পুরো এলাকায় কোনো রেশন ডিলাররা এখনো কাজে নামেনি বলে অভিযোগ, যদিও তার পেছনে যুক্তিও খাড়া করা হয়েছে। দুয়ারে রেশন প্রকল্পের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেজন্যই বৃহস্পতিবার জেলা জুড়ে 337 জন রেশন ডিলার রাস্তায় নেমেছেন বলে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার পরে প্রত্যেক রেশন ডিলার দৈনিক একটি করে পাড়ায় গিয়ে রেশন সামগ্রী অর্থাৎ চাল, গম উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া শুরু করেছেন। জেলায় প্রায় সব জায়গায় বুধবার এই প্রকল্পের শুরু করা হলেও জামুরিয়া, আসানসোল পুরসভা এলাকায় ডিলারেরা কাজে নামেননি বলে অভিযোগ উঠেছে।
ঘটেছিল। যদিও এ বিষয়ে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে অনেক রেশন ডিলারেরাই পৌঁছেছিলেন, সেখান থেকে অনেকেই গভীর রাতে বাড়ি ফিরেছেন। তাই জামুরিয়ার পুরো এলাকায় রেশন ডিলাররা এদিন এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে পারেননি। এদিকে গণবন্টনের সামগ্রী পেয়ে আপাতত বহু জায়গায় খুশি উপভোক্তারা। তারা বলছেন দোকানে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে মালপত্র আর নিতে হচ্ছে না, সময়ও বেঁচে যাচ্ছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে গণবন্টন সামগ্রী সরবরাহের জন্য জেলায় খাদ্য নিয়ামক দপ্তরের দুটি পৃথক বিভাগ অর্থাৎ ইউনিট রয়েছে। একটি ডেপুটি ডিরেক্টর অফ রেশনিং ডিডিআর ও অন্যটি ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই ডিসিএফএস। তাদের দাবি জেলায় তাদের দপ্তরের অন্তর্গত 140 জন ডিলার এদিন রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছেন। আর এই প্রকল্প ঘিরে এদিনও জেলায় কোথাও ক্ষোভ বিক্ষোভের কোনো খবর নেই, এমনটাই দাবি প্রশাসনিক কর্তাদের। জেলা খাদ্য নিয়ামক দপ্তরের তরফে পূর্বেই জানানো হয়েছিল এদিন থেকে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকে পাণ্ডবেশ্বরে 14 জন, রানীগঞ্জে 6 জন, জামুরিয়া ব্লকে 6 জন, অন্ডালে 27 জন ডিলার এই কাজ করবেন। রেশন ডিলার বল্লভ উপভোক্তারা আগেই রেশন সামগ্রী নিয়ে গিয়েছেন। পাবলিক টাইমস। খবর শেষ করব, তবে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলে অতি উৎসাহের সঙ্গে পালিত হল শিখ সম্প্রদায়ের প্রথম গুরু গুরু নানক দেবজির জয়ন্তী। এই উপলক্ষেই গুরুবাণী পাঠের আয়োজন ছিল গুরুদুয়ারায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। আসানসোল শহরকে যানজট মুক্ত করতে ট্রাফিক পুলিশের তরফে বিশেষ অভিযান। হটন রোড থেকে শুরু করে রাহা লেন পর্যন্ত শহরের দুধারে অবৈধ পার্কিং করা 15টিরও বেশি যানকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ট্রাফিক পুলিশের তরফে। ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কৃষি আইন বাতিল করায় বার্নপুর গুরুদুয়ারা প্রবন্ধন কমিটি ও সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার সদস্যরা উল্লাসে মাতলেন। দুটি সংগঠনের তরফেই কৃষি আইন বাতিল করা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো। দুর্গাপুর থানার পুলিশের তরফে 25 কিলো গাঁজা সমেত এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হলো। পাচার কাণ্ডে আরো কারা জড়িয়ে রয়েছে কিনা তারও তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ধৃত যুবক দুর্গাপুরের আরতি গ্রামের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। রানীগঞ্জে শ্রী শ্রী সীতারামজি মন্দিরে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে উদযাপিত হল দেব দীপাবলি। প্রায় 5000 প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয় মন্দিরে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় সমাজের প্রবীণ নাগরিকদের। দুর্গাপুর নগর নিগমের 34 নম্বর ওয়ার্ডে নগর নিগমের তরফে 15 লক্ষ টাকা খরচে ড্রেন নির্মাণের কাজের সূচনা করা হলো। প্রায় 1000 মিটার লম্বা ড্রেনটি নির্মাণ করা হবে খুব শীঘ্রই। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা অন্ডাল ব্লকের বিডিওর বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে সরব হলেন। অন্ডাল ব্লকের বিডিওর সঙ্গে তাদের সমন্বয়ের অভাব দেখা দিচ্ছে বলে অভিযোগ। দুর্গাপুরের এমএমসি টাউনশিপের B2 এলাকায় গাছ কাটার অপরাধে বাড়ির মালিক সহ আটক এক। ঘটনায় দুর্গাপুরের 23 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের সভাপতির নাম জড়িয়ে যাওয়ায় তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। দীর্ঘ 1.5 বছর ধরে অনলাইন ক্লাসের সৌজন্যে ছাত্রছাত্রীদের আসক্তি বেড়েছে স্মার্টফোনের প্রতি। বন্দিদশা ঘুচলেও তাই স্কুলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মন পড়ে আছে মোবাইল ফোনে। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা।
দুয়ারে রেশন প্রকল্প শুরু হয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও। জামুরিয়ার গ্রামীণ এলাকায় রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হলেও পুরো এলাকায় কোনো রেশন ডিলাররা কাজে নামেননি বলেই অভিযোগ। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।